बशीर मेमन मुखालिफ है फरियाल टालपुर का। जनरल साहब, आप हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। आज हमारे सिंध में धाड़ेलू का राज है। मेहरबानी करके इस मसले को डायरेक्ट अपने हाथ में लें। बदलते देर नहीं लगती। कभी ऐसा ना हो कि जैसे सैफ रहमान को मेरे पैरों में गिरना पड़ा, आपके सामने गिरा, कभी इनमें से किसी को गिरना पड़े दोबारा। तो ये भूल जाते हैं ना। आप चेयरमैन को थ्रेट तो नहीं कर रहे? मैं चेयरमैन साहब को नहीं, मैं इस हुकूमत को थ्रेट कर रहा हूँ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मखदूम जमील उस जमा को कोऑर्डिनेटर मुमताज़ अली शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुज़िश्ता रोज़ भी मखदूम हाउस मीडिया टीम के 2 रुकन हाला और डेरो लाल से गिरफ्तार किए गए थे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम, मैं हूँ आपका मेज़बान हुसैन आदिल शाह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सुहेल हासिल। नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा मखदूम मोहम्मद जमील ज़मा, जो रूहानी पेशवा है सर्विस जमात के, उनके और उनके सामने सैयद मुराद अली शाह जो वज़ीर आला सिंध है, उनके बीच में पैदा होने वाली दूरियाँ, तलखियाँ अब शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। वो शिद्दत इससे हद तक बढ़ जाएगी ये मालूम न था। मखदूम मोहम्मद जमील ज़मा के बारे में मैं ज़रा आपको मुख्तसर एक डिटेल बताता चलूँ। मखदूम मोहम्मद जमील ज़मा, मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट के सरबराह थे, उनके फ़र्जंद। मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम ने उस वक्त पीपल्स पार्टी की भागदौड़ संभाली थी जब बेनज़ीर पाकिस्तान से जलावतन थी। उस वक्त के डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम को बहुत सारी ऑफ़रें दी, हत्ता कि ये कहा जाता है कि उनको वज़ीर-ए-आज़म बनाने की भी ऑफ़र दी, मगर उन्होंने अपनी पार्टी से गद्दारी करने से इनकार कर दिया। मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम की इज़्ज़त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बेनज़ीर के बाद सबसे कदावर शख्सियतों में होती थी। अगर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बाद कोई कदावर शख्सियत थी तो वो मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम थे। वो इंतहाई संजीदा और खामोश तबीयत के मालिक थे। मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम ने कभी भी कोई एग्रेशन नहीं दिखाया। वो अपनी बातों पर कायम रहते थे और बिला शक बहुत सारे सियासी इख्तिलाफ़ात होने के बावजूद उनके अपने इलाके में उनकी बड़ी इज़्ज़त थी और आज भी लोग उनके जाने के बाद उनको बड़ी इज़्ज़त और कदर की निगाह से देखते हैं। पीपल्स पार्टियों में अगर वफ़ादारों की लिस्ट बनाई जाए तो मैं समझता हूँ कि मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम का नाम सर फहरिस्त आएगा। मखदूम मोहम्मद अमीन फ़हीम के इस फ़ानी दुनिया से जुदा होने के बाद सरवरी जमात, जिसको 9 लाख मुरीदों की जमात कहा जाता है, उनकी जो पग है, यानी उनकी जो रवायत में रूहानी पेशवा होते हैं, वो जो फ़र्जंद सबसे बड़े होते हैं, उनको रूहानी पेशवा बनाया जाता है। मखदूम मोहम्मद तालिबुल मौला, जो मखदूम मोहम्मद जमील ज़मा के दादा थे, वो भी सरवरी जमात के रूहानी पेशवा रह चुके थे। मखदूम तालिबुल मौला का पीपल्स पार्टी में क्रेडिट ये था कि पीपल्स पार्टी का जो बुनियाद रखा गया वो भी हाला में रखा गया। और मखदूम मोहम्मद ज़मा तालिबुल मौला की ये हैसियत थी पीपल्स पार्टी में कि बहुत सारे MPA, बहुत सारे MN उनकी जमात से वाबस्ता थे। उनसे पीपल्स पार्टी वालों का न फ़कत सियासी मगर अकीदत का रिश्ता था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपने बाप शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के बाद मखदूम मोहम्मद तालिबुल मौला की बड़ी इज़्ज़त किया करती थी और वो इज़्ज़त के हकदार भी थे। वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, दौर बदलता है, लोग बदलते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो कहानियाँ रह जाती है। इस कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मखदूम मोहम्मद जमील ज़मा, जिनके फ़र्जंद मखदूम महबूब ज़मा, जो सिंध कैबिनेट में
پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے منسٹر بھی ہیں، اور ان کے بھتیجے مخدوم محمد رفیق زماں کے فرزند مخدوم فخر زماں وہ بھی ڈسٹرکٹ بٹیاری کے حلقے سے MP منتخب ہوئے۔ ڈسٹرکٹ بٹیاری کے چیئرمین بھی مخدوم احمد زماں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی سیاسی امور ہے وہ مخدوم خاندان کے پاس ہے، اس میں کسی اور کی شراکت داری نہیں ہے۔ اچانک سے مخدوم محمد امین فہیم نے ایک پریس کانفرنس میں یہ کہہ دیا کہ سندھ میں بہت بدامنی ہے، پاکستان آرمی کو آ کر سندھ میں امن کرانا چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ بلاول بھٹو ملک کا وزیر اعظم بنے۔ فی الحال اس بیان کو تو اتنا تیز نہیں لیا گیا، نہ اتنا محسوس کیا گیا، مگر اس کے بعد اس بیان کو اس زمرے میں رکھا گیا کہ یہ پارٹی پالیسی کے خلاف ہے۔ آپ اپنی حکومت میں رہ کر جب آپ کے بیٹے وہ کیبنٹ کے ممبر ہے، وہ کیبنٹ کے وزیر ہے، تو آپ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ان وزراء پر تنقید کر رہے ہیں؟ اس کے بعد مخدوم محمد جمیل زماں نے اپنے حلقے میں مختلف جگہوں پر مختلف پریس کانفرنسز میں مختلف باتیں کی۔ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ سید مراد علی شاہ اکیلے جائے اور جا کے گھوٹکی اور ان ڈاکوؤں کے علاقوں کا چکر لگا کے آئے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سندھ پولیس کے پاس وہ اسلحہ نہیں ہے جو ڈاکوؤں کے پاس اسلحہ ہے۔ بظاہر ان چیزوں میں یہ دکھائی دیتا تھا کہ یہ صرف لفاظی جنگ ہے، مگر یہ لفاظی جنگ اچانک سے تیز ہو جائے گی یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ پہلے مرحلے میں ڈسٹرکٹ کے بہت افسروں کو تبادلہ کر کے یہاں پر دوسرے افسر تعینات کیے گئے۔ تعیناتی کے بعد کل رات کو ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، مگر اس واقعے کے رونما ہونے کے پس منظر میں آپ کو بتا دو چلوں کہ ہوم منسٹر سندھ سہیل انور سیال نے ایک بیان دیا تھا کہ مخدوم صاحب پرانے آدمی وہ جا کے شاعری کرے، ان کے بیٹے خود کیبنٹ میں بیٹھے ہیں۔ اس پر سوشل میڈیا پر ایک ہلچل چلی تھی اور سوشل میڈیا پر نازیب الفاظ سے سہیل انور سیال کو پکارا گیا تھا، جس کے نتیجے میں ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہولڈروں کو رات کو سادے کپڑوں میں ملوث لوگ اٹھا کر لے گئے۔ کل رات مخدوم محمد جمیل زماں اپنے کوآرڈینیٹر سید ممتاز علی شاہ کو کراچی کے ڈیفینس کے بنگلے سے رخصت کرنے جا رہے تھے دبئی کے لیے۔ سید ممتاز علی شاہ جو ضلع کونسل کے ممبر بھی ہے، اس سے پہلے وہ عشر و زکوٰۃ کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں۔ سید ممتاز علی شاہ کی شخصیت جو ہے وہ تنازعات سے بھری ہوئی ہے۔ بہت ساری جگہوں پر انہوں نے مخدوم فخر زماں کی تائید نہیں کی ہوگی۔ بہرحال ان چیزوں کو جو ہے وہ سیاسی ناپ تول میں دیکھا جا رہا تھا، مگر اچانک سے ممتاز علی شاہ کی گرفتاری نے پورے ڈسٹرکٹ میں نہیں پورے سندھ میں ہلچل مچا دی۔ اب ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ مخدوم محبوب زماں کے پرسنل سیکرٹری میر مسرت جعفری کو بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ ذرا یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میونسپل کے چیئرمین گل محمد پنور کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ گرفتاری میں مختلف چارجز لگائی جا رہی ہیں۔ M9 موٹر وے اسکینڈل جو تھا وہ ختم نہیں ہوا ہے۔ M9 موٹر وے اسکینڈل جو وہ دبا ہوا ہے۔ اب اس سیاسی صورتحال کے پیش نظر سروری جماعت نے یہ اعلان کیا ہے کہ کسی بھی بیان بازی سے کسی بھی ایسی الفاظی سے کام نہ لیا جائے جب تک سروری جماعت کا کوئی حکم نہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی میں رہتے ہوئے مخدوم محمد جمیل زماں کا یہ بیان انتہائی تشویشناک تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب جو الیکشن آئیں گے ان میں ہم سروری جماعت کے بھی امیدوار کھڑے کریں گے، جن کے لیے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ سے اپلائی کیا جائے گا، مگر ان سے ایک ایفیڈیوٹ لیا جائے گا۔ مخدوم محمد جمیل زماں نے کھلے الفاظوں میں تو نہیں کہا، مگر دبے الفاظوں میں یہ کہا کہ اگر وہ ایفیڈیوٹ لیتے ہیں تو پیپلز پارٹی میں ایک فارورڈ بلاک ہوگا۔
इस बिखरती और टूटती हुई पीपल्स पार्टी में ये जो जंग छिड़ गई है, ये सियासी जो कशीदगी है, ये किसी बड़े ऐलान का इंदिया दे रही है। सरवरी जमात और जमात के बाद सबसे बड़ी जमात समझी जाती है। इनके मुरीदों की तादाद लाखों में है, जो न फ़कत हैदराबाद हाला में है, मगर सरवरी जमात के मुरीद दरबार कर मीरपुर ख़ास, सांगड़, किपरों से लेकर जनूबी पंजाब तक उनकी बड़ी फहरिस्त है। अगर सरवरी जमात पीपल्स पार्टी से अलग हो जाती है तो उसके असरात वाज़ेह तौर पर नजर आएंगे। कुछ सियासी माहिरीन का यह भी कहना था कि मखदूम मोहम्मद जमील जमा के लिए ये वक्त मुश्किल वक्त है। उनके हरीफ भी कमज़ोर नहीं, उनकी हरीफ जो है वो बशीर अहमद मेमन है। बशीर अहमद साहब DGFI है, वो मुस्लिम लीग नून के सिंध के सदर है। उन्होंने हालिया इलेक्शनों में मखदूम मोहम्मद जमील जमा के सामने इलेक्शन भी लड़ा था। बात बस ये भी सुनाई गई थी कि उनको गवर्नर सिंध बनाया जा रहा है, फिर इस चीज़ की तरदीद कर दी गई कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो अखाड़े में उतरे हुए हैं कि मखदूम मोहम्मद जमील जमा की इस दूरी का फ़ायदा लिया जाए, मगर मुझे ये नहीं लगता कि ये चीज़ें इतनी जल्दी ख़त्म हो। अलबत्ता ये हो सकता है मखदूम मोहम्मद जमील जमा और जमात, बहुत सा जमात और दूसरी जमातें मिल जाएं तो सिंध में कैफियत जो सियासी होगी, जो सियासी मौसम होगा, उसमें बड़ी तब्दीली रुनुमा होगी। बहरहाल सियासत के रंग है, कल के दुश्मन आज के दोस्त है। अगर काफ लीग और पीपल्स पार्टी बन सकते हैं तो ये दूरियाँ कोई बड़ी बात नहीं। इन्हीं जुमलों के साथ मैं लोग आजाद, फिर मिलेंगे किसी और भी लाग में। अपना बहुत ख्याल रखेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।